सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ, भृगु एवं अंगिरादि ऋषि माने कृष्णଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସି ଦ୍ୱାରକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରକ ନାମକ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦୁକୁମାରମାନେ ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଶାମ୍ବକୁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କନ୍ୟା କି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ କୁହନ୍ତୁ। ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ଋଷିମାନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଳ୍ପିତା ନାରୀ ଯଦୁକୁଳ ନାଶକ ଲୌହ ମୂଷଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବ।
से काल रूपी भगवान जानई सकल विधान खेलई मायामय कल्पे से प्रभु डरे ब्रह्म सापे कूल विनाश हेतु करी अवनी भारा हेले हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान बोलई दास जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जाह्नवी तीरे राजा आगे सुख कहिले साधु संगे पुराण भागवत वाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। सुखोवाच शुण परीक्षा मन स्थिरे अद्भुत द्वारका नगरे गोविंद भुज दंड बळे जादवी थांती सुख भोळे जहि नारद थांती नीति कृष्ण भगति हृदय चिंती मर्त्य मनुष्य देह धरी के कृष्ण भाव परिहरे वासव आदि देवगण जाकु सेवन्ती अनुक्षण भव विरंची चार पादे सेवन्ती नित्ये अप्रमादे नारद मुनि एक दिने गले वसुदेव भुवने नारद आगमन भाव देखि मिलिले वसुदेव पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नेई चरणे करी नमस्कार भावे बोइले जदुवीर वसुदेव वाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्भे जे लोक परित्राणे ब्रह्मांडे बोल अनुक्षणे पिता मातांक आगमन पुत्रଙ୍କୁ कल्याण जे सन विष्णु भगत जन देखि निर्मल होए चर्म आखि जन्तुଙ୍କୁ देवଙ୍କ चरित साधई दुख सुख तुम्भर प्राय साधु जेते केवल प्राणी सुख अठे साधवे विष्णु भावे